एक महिला पुलिस कर्मचारी है, दरोगा है। आ महिला पुलिस कर्मचारी है ते सरकारी आवास में होय छे, कॉफी पीता होय छे ने तेने ऊँघ आवी जाय छे। ए ज्यारे उठे छे त्यारे तेना पोताना शरीर पर एक पण कपड़ुं नथी होतुं, ते निवस्त्र होय छे। तेना पेटमां बाळक होय छे, तेने एक पुलिस अधिकारी छे ते पेटमां लात मारे छे अने आ बाळकनो गर्भपात करावવો पड़े छे। आ घटनाए चकचार फैलावी छे, राज्यने हचमचावी नाख्युं छे। तो आवो जाणीए कि आ घटना क्यांनी छे, शुं छे आ घटना अने क्यां घटी छे, आखो मामलो शुं छे। हवे विडियोनी शरूआत करीए। नमस्कार दोस्तों, मारुं नाम दिलीप मोरी छे। देशनुं राज्य छे बिहार अने आ बिहारनुं राजधानी मतलब के पटना छे अने आ पटनानुं जक्कनपुर करीने एक पुलिस थाणुं छे। आ जक्कनपुरनी अंदर एक महिला दरोगा छे। आ महिला दरोगाए पोताना ज थाणाना इन्स्पेक्टर विरुद्ध, पोताना ज थानादार विरुद्ध बलात्कारनी फरियाद दाखल करी छे। तेनो आरोप छे कि तेमनी साथे आ जे थानेदार हता तेणे बलात्कार कर्यो छे। जक्कनपुर विस्तारना आ महिला पुलिसकर्मी छे जेने फरियाद करी छे, तेनुं कहेवुं छे के ते थाना इंचार्ज छे। तेना जे आ थाना इंचार्ज सरकारी आवासमां रहे छे। पुलिस स्टेशनना कामथी आ महिला पुलिसकर्मीने त्यां बोलावे छे, तेना सरकारी आवास खाते। त्यां तेने चा अने कॉफीनी ऑफर करवामां आवे छे, परंतु आ महिला पुलिसकर्मी ना पाड़े छे। छतां पण तेने कॉफी जाते ज आ थाना इन्स्पेक्टर छे ते बनावा जाय छे अने कॉफी बनावीने लावे छे। बने एकबीजे केसने लईने कंईक चर्चा करता होय, कामने लईने। अचानक आ महिला पुलिसकर्मी छे ते कॉफी पीधा बाद थोड़ी वारमां ज ऊँघी जाय छे। ए ज्यारे उठे छे त्यारे तेना पग नीचेथी जमीन सरकी जाय छे, कारण के आ महिला पुलिसकर्मी जे हता तेना कपड़ा तेना शरीर पर नहोता। ए ज्यारे उठ्या त्यारे तेना शरीर निवस्त्र हतुं, जेना कारणे ते रड़वा लागे छे। अने आ जे थानाना इंचार्ज होय छे तेने कहे छे कि आपे आ शुं करी नाख्युं। तो थाना इंचार्ज कहे छे कि चिंता ना करो, तमे कपड़ा वगरना पण बेहद खूबसूरत लागो छो। आ जुओ, मतलब के तेना विडियो न्यूड अने फोटा छे ते बताववामां आवे छे। त्यारबाद आ महिला छे त्यां रोवे छे अने त्यारबाद त्यांथी निकળી જાય છે। परंतु आ सिलसिलो छे ते અહીંયાથી નથી અટકતો। थाना इंचार्ज तेने कहे छे कि आ वात कोईने करीश तो तारी नौकरी जशे, तारुं घर भांगशे अने तारी इज्जत जशे। जेना कारणे आ महिला पुलिसकर्मी त्यांथी रड़ता रड़ता परत फरे छे। परंतु तेने एवुं हतुं कि आ सिलसिलो अहींया खत्म थई जशे, परंतु अहींयाथी आ शरूआत हती तेनी बरबरतानी। थाना इंचार्ज त्यारबाद ज्यारे ज्यारे तेनुं मन पड़तुं त्यारे त्यारे तेने बोलावता अने तेनी साथे न करवानुं काम तेनी मरजी विरुद्ध करता होवानो आ महिला पुलिसकर्मीए आरोप लगाव्यो छे अने फरियाद करी छे। आ चालतुं हतुं, महिला पीड़ाती हती अने आखरे तेना पेटमां एक बाळक रही जाय छे। आ वात ते थाना इंचार्जने करे छे अने थाना इंचार्ज छे तेनो गुस्सो छे ए सातमा आसमाने पहोंचे छे अने जोरथी ते आ महिलाने लात मारे छे। आ महिला पड़ी जाय छे, तेना पेटमां बाळक होय छे। आ महिला ज्यारे होस्पिटल पहोंचे छे त्यारे जाणवा मळे छे कि तेना बाळकने गर्भपात करीने काढवुं पड़शे, कारण के ते जीवित नथी। जेना कारणे तेनो गर्भपात करवामां आवे छे अने आ महिला फरी ज्यारे आ इन्स्पेक्टरने मळे छे त्यारे तमाम जे अन्य होमगार्ड अने पुलिसकर्मी होय छे ए समये आ बंने वच्चे जोरदार डख्खो थाय छे अने आखो मामलो छे ते लोकोने जाण थाय छे। त्यारबाद आ थाना इंचार्ज छे ते समजी जाय छे कि हवे हाथनी बहार मामलो जतो रह्यो छे। जेना कारणे आ थाना इंचार्ज छे ते रजा मूके छे अने रजा मूक्या बाद ए 6 દિવસની કેમ રજા મૂકીને જાય છે, પરંતુ ફરી વખત તે હાજર નથી થતા। આખરે આ મહિલા પુલિસકર્મી દરોગા છે એ એના કુટુંબીજન અને એનો પતિ છે તે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચે છે। એ આ જે થાનાના ઇન્સ્પેક્ટર છે તેની વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરે છે।
આ જે થાનાના ઇન્ચાર્જ હોય છે તેનું નામ સુદામા કુમાર સિંહ હોય છે અને આ સુદામા કુમાર સિંહ વિરુદ્ધ આ મહિલા, તેનું પતિ અને તેના કુટુંબી છે તે પટનાનું જે મથક હોય છે ત્યાં પહોંચે છે અને ઉચ્ચ અધિકારીઓને વાત કરે છે. આખરે ફરિયાદ દાખલ થાય છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ છે તે તપાસ સોંપે છે અને અત્યારે તપાસ ચાલી રહી છે. જોકે આ તપાસમાં આ મહિલાના આક્ષેપ છે. આગળના દિવસોમાં આ આક્ષેપો સાચા છે કે કેમ તેની પણ ખરાઈ કરવામાં આવશે. આ જે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ફરાર છે તેને શોધવામાં આવશે, તેની અટકાયત કરવામાં આવશે, તેની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને સમગ્ર આ મામલાની જે સત્ય હકીકત છે, કારણ કે અત્યારે જે મહિલાએ ફરિયાદ કરી છે એનો આરોપ છે, પરંતુ જે સત્ય હકીકત છે એ આ તપાસ બાદ બહાર આવશે. પરંતુ ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે સામાન્ય રીતે દેશમાં ક્યાંય પણ મહિલાઓ સાથે અન્યાય થતો હોય તો મહિલા પોલીસ કટિબદ્ધ હોય છે, પરંતુ મહિલા દરોગા જે અન્ય મહિલાઓ માટે એક આદર્શ હતા, એ અન્ય મહિલાઓને ન્યાય અપાવતા હતા, તેની સાથે આવી ઘટના બની હોવાનો આક્ષેપ લાગ્યો છે અને તે ખૂબ ચોંકાવનારો છે. દોસ્તો, આવા જ વિડીયો જોવા આપની યુટ્યુબ ચેનલ નમસ્તે ગીરને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અગર આપ આ વિડીયો ફેસબુક અથવા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર જોતા હોય તો ફોલો કરો. ફરી મળીશું નવી કહાની સાથે, નવી સત્ય ઘટના સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. ધન્યવાદ.